बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुल्क ज़ुफ़्कार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हजीरा में, जहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं नो मुंतखब चेयरमैन ज़िला कौंसल पुंछ सरदार जावेद शरीफ एडवोकेट साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मुंतखब होने के बाद उनका ये पहला दौरा है तहसील हजीरा में, जिनके साथ हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि ये जो सारा सिलसिला हुआ, एक तो आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम नून है और दूसरी तरफ जो जमात थी वो हुक्मरान जमात थी और पीस पार्टी भी थी। किस तरह ये आपने मार्का सर किया और आप आज चेयरमैन ज़िला कौंसल पुंछ के। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जम्मू कश्मीर टीवी पे। सर, ये सारा जो वाक़या हुआ ये किस तरह हुआ, या अनन फन हुआ या आपकी प्लानिंग थी, आप किस हद तक ये कामयाब रहे? बहुत शुक्रिया मलिक ज़ुल्फ़िकार साहब। मैं सबसे पहले आपका जम्मू कश्मीर टेलीविज़न का शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं चूँकि आज अपने उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करने आया था PDM के, जो मेरे साथ इस सारी कैंपेन में भी खड़े रहे, लम्हा बा लम्हा एक साथ रहे। सबसे पहले तो मुझे मुस्लिम लीग नून ने चूँकि अददी एतबार से PDM का जो फार्मूला तय हुआ कि जो लार्जर पार्टी होगी उसका चेयरमैन होगा, तो मुझे अपनी पार्टी ने, मैं अपनी पार्टी के सदर जनाब शाह गुलाम कादर साहब का, तारिक फ़ारूक साहब का, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एलाज सरदार याकूब साहब का, अमजद यूसुफ साहब का, सऊद सादिक साहब का और तमाम पीपल्स पार्टी के उन तमाम में जो नो मुंतखब मेंबरान ज़िला काउंसिल थे, उनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि वो इस मुश्किल हालात में, इस आज के इस दौर में, चूँकि मैं कोई उस तरह का मेरे पास ना कोई सरमाया था ना कोई दौलत थी, हाँ अलबत्ता ये ज़रूर था कि मैं पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अपने दोस्तों की सूरत में एक सरमाया ज़रूर रखता हूँ, इसलिए कि मैं एक सियासी कारकुन था। मैंने 40-42 साल रियासत जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पे रियासत की आज़ादी की बात हो, लोगों की अमीयत की बात हो, रियासत की जहाँ कहीं गैरत की बात आई या हुकूक की, लोगों के हुकूक की बात आई, तो मैं हमेशा लोगों के साथ ही खड़ा रहा। इस पर मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार हूँ और अपने उन तमाम PDM के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मुंतखब करवाया। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ बहुत सारी साजिशें हुई, बहुत सारे लोग मिले, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे रब की मेहरबानी से लोगों ने मुझे मुंतखब किया बतौर सियासी कारकुनी। बाकी कोई और मेरे पास से कोई चीज़ नहीं थी मलिक साहब। अच्छा सर, आप अब भारी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है। ज़िला पुंछ एक तारीखी हैसियत भी रखता है और यहाँ पर वो शुमार इश्यूज़ हैं, और ये 32 साल के बाद इलेक्शन हुए, आज आप चेयरमैन ज़िला कौंसल पुंछ के हैं, तो क्या ये जितने मसाइल हैं लोगों के वो हल कर पाएंगे आप? बहुत शुक्रिया, आपने बड़े इम्पोर्टेंट सवाल की निशानदेही की। इस हवाले से मैं चूँकि 91 में भी मेंबर ज़िला काउंसिल मुंतखब हुआ, उस वक़्त मैं स्टूडेंट था, तो उस वक़्त भी मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ। जहाँ तक मसाइल की बात है, और ज़ाहिर है मसाइल हमेशा वसाइल को मद्देनज़र रख कर ही हल होते हैं। इस हवाले से अभी तो मैं चूँकि बतौर कानून का एक तालिब इल्म भी हूँ, अभी मैं बाहर में भी दोस्तों से यही कह रहा था कि हम सारे लीगल एक्सपर्ट बैठेंगे, लोकल गवर्नमेंट एक्ट को देखेंगे, ऑर्डिनेंस के तहत हमारे पावर्स क्या है और हमारे जो इख्तियारात हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे वसाइल हैं। चूँकि वसाइल पे कब्ज़ा आपको पता है कि यहाँ MLA का ये होता है, उस पर हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उसके लिए सबसे पहले मैंने बाहर में भी कहा कि तमाम नो मुंतखब मेंबरान पे मुश्तमिल हम एक कन्वेंशन करवाएंगे। गवर्नमेंट से भी हम इस्तिता करेंगे कि जो हमारे राइट्स बनते हैं, जो एक्ट हमें जो प्रोविजन देता है, उसके मुताबिक वो हमें वसाइल मुहैया करें। और उसके साथ साथ जो लोगों के मसाइल हैं, बिला तफरीक, किसी ने हमें वोट दिया नहीं दिया, जो हर यूनियन काउंसिल का हिस्सा बनता है, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि अपने उन मेंबरान ज़िला काउंसिल के भाइयों तक वो पहुँचाऊँ और वो अमलन लोगों के सामने नज़र भी आए। हाँ अलबत्ता अगर कोई वसाइल के हवाले से हमें कमी देखी या इख्तियारात के हवाले से, तो उसके हवाले से मैंने जिस तरह आपसे पहले कहा कि एक कन्वेंशन की सूरत में हम अखलाकी प्रेशर भी देंगे और कानूनी तौर पे भी एक जंग लड़के इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़िला पुंछ की जो महरूमियाँ हैं, जो ये डिस्ट्रिक्ट है पहले से डिप्राइव है, उस हवाले से इसको एक मिसाली ज़िला बनाने की कोशिश करें। ये मेरी अवलियन तरजीह यही होगी। सर, मौजूदा जो यहाँ पर करंट जो इशू चल रहा है कि रियासत ये जो खित्ता है इसमें मर्दशुमारी की जा रही है, और उसमें ये इशू है कि यहाँ की जो शहरी हैं उनकी शनाख्त नहीं है, वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के शहरियों का खाना नहीं है, यहाँ पर जो लोकल्स जो मादरी ज़ुबानें हैं उनका खाना नहीं है। इस पर अवामी एक एहतजाज है, तो क्या समझते हैं कि ये शनाख्त मिटाई नहीं जा रही है? आपने बड़े अच्छे तरफ निशानदेही की। मैं अभी बाहर में भी इस हवाले
حوالے سے, مردم شماری کے حوالے سے میں نے بات کی. راستے میں مجھے آتے ہوئے ایک دوست نے فون کیا کہ کوئی مردم شماری والے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو اس میں یہ پرابلمز ہیں. اس پہ ہم اپنی پارٹیز کو بھی آن بورڈ لیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ نو منتخب جو ممبران ہیں سب کو آن بورڈ لے کر ریاست کے تشخص کے حوالے سے کہیں بھی کوئی کمپرومائز ہم نہیں کریں گے. اس کے لیے آخری حد تک ہم جنگ لڑیں گے. جو ہماری بساط بنتی ہے 5 اگست کے اس فیصلے کی جو مودی نے فیصلہ کیا, ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. ریاست جموں کشمیر اپنی ایک شناخت رکھتی ہے, اس کے حوالے سے مردم شماری پہ ہم اپنی تمام پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ ہے, اس لیڈرشپ سے بھی بات کریں گے, اور مل کے سارے یونائٹ ہو کے ان لوگوں کو لے کے تو ایک موومنٹ بنائیں گے. اور اس طرح اگر ہماری شناخت مٹانے کی کوشش کی گئی تو ہم اس مردم شماری کو کسی صورت پہ تسلیم نہیں کریں گے. بہت شکریہ. سر آخر پہ ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو اب اختیارات کی جنگ ہوگی, ظاہر ہے آپ نے گورنمنٹ سے بلدیاتی ایکٹ کے مطابق آپ نے اختیارات لینے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مشکل مرحلہ نہیں ہوگا؟ ضرور ہے, یقیناً مشکل مراحل سامنے آتے ہیں, لیکن میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے ریاست کی عوام, نو منتخب ممبران اس بات پہ کھڑے ہوں گے, اس لیے کہ ظاہر ہے ہم لوگوں کا ایک مینڈیٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, اور اس مینڈیٹ پہ اگر ہم نہیں اتر سکتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اس ضلع کونسل کی چیئرمین شپ پہ اگر ہم نے یہ محسوس کیا کہ گورنمنٹ ہمیں بالکل دیوار کے ساتھ لگانا چاہتی ہے تو پھر یہ ہم عہدے نہیں رکھیں گے. ہم انہیں تو عہدوں سے باہر آ کر اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور لوگوں کو لے کے ایک تحریک کا حصہ بنیں گے. یہ میرا پورے طور پہ آپ ہے. میں نے ابھی بار میں بھی کہا, آپ کے انٹرویو کے ذریعے اپنی عوام تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے بازو بنے. ہم کہیں کو کمپرومائز, چاہے وہ ریاست کی شناخت کی بات ہو, لوگوں کے رائٹس کی بات ہو, ان کے حقوق کی بات ہو, اس کے حوالے سے پہلی بات ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ریاست کی اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے کہ ہم اس تک یہ پیغام پہنچائیں گے کہ جو ہمارے رائٹس ہیں وہ ہمیں دیں. اگر اس میں ہم نے دیکھا کہ کوئی رکاوٹ ہے تو اس کے لیے پھر آخری حد تک جو جنگ لڑنی ہوگی وہ ہم لڑیں گے. بہت شکریہ. تو سر آخر پہ آپ ضلع پونچھ کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس خوشی کے موقع پہ؟ میں سچی بات ہے اس خوشی کے موقع پہ پوری ضلع پونچھ کی عوام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے بازو بنے, اور قطعاً کسی صورت پہ میرا جو دفتر ہے, میں نے ابھی بھی کہا دوستوں سے بار کے خطاب میں بھی کہ میرا دفتر ضلع پونچھ کے تمام محروم طبقات کا دفتر ہے. کوئی بھی کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے, کوشش کریں گے کہ ہم جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے جس میں اختیارات کے مطابق تو یہی ہے کہ ڈپٹی کمشنر ہیں, ایس ایس پی ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی دفاتر سے باہر نکالیں گے, بڑی گاڑیوں سے اتاریں گے, لوگوں کے پاس جائیں گے یونین کونسل وائز, چاہے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں, کہیں کاشت کا معاملہ ہے, کہیں کسی کے انتقال کا معاملہ ہے, یہ ساری چیزیں ظاہر ہم مل جل کے انتظامیہ کو بھی ساتھ رکھ کے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کی دہلیز تک حل ہوں. یہ ہمارا پورے طور پہ ایک مشن ہے, تو انشاءاللہ اللہ اس پہ کامیاب کرے ہمیں, جو ہے نا. بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے نو منتخب چیئرمین ضلع کونسل پونچھ سردار جاوید شریف ایڈوکیٹ صاحب, جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین, مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ملوذ افکار, JK TV, حجیرہ, جموں کشمیر.